अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब चैनल में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम प्रेमचंद के नावल गोदान के बारे में पढ़ेंगे। जो गोदान एक बहुत ही बड़ा नावल है और प्रेमचंद ने जितने भी नावल लिखे हैं वो सब असल ज़िंदगी पर मुनज़्ज़र हैं, असल ज़िंदगी के बारे में लिखे हैं। और जो गाँव के हालात होते हैं, गाँव के जो किसान होते हैं वो कैसे मेहनत करते हैं, किस तरह वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, वो ये दिखाया गया है। तो गोदान प्रेमचंद का एक बहुत ही शानदार नावल है, जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा अरसे यानी कि 1932 से लेकर 1935 में लिखा। यानी क्योंकि ये बहुत बड़ा नावल था, इसलिए इसको लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। प्रेमचंद ने गोदान को 1932 में लिखना शुरू किया था, 35 में ये मुकम्मल किया गया और 36 में ये शाया हुआ। गोदान पहले हिंदी में लिखा गया था, फिर उर्दू में कलमबंद हुआ। यानी कि पहले हिंदी में इसको लिखा, फिर उसके बाद ये ट्रांसलेट किया उर्दू में 1937 में। गोदान 596 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा नावल है। इसके प्लॉट को प्रेमचंद ने 36 अबाब में तक़सीम किया है। और यानी कि ये बहुत बड़ा नावल है और इसको 36 अबाब में तक़सीम किया गया है। तो आज हम इस नावल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस नॉवल को पढ़ते हैं। गोदान का मुख्तसर सा ये खुलासा है, यानी कि हम पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ सकते लाइन टू लाइन, ये एक हमने खुलासा तैयार किया है, वो ये आपके सामने है। तो गोदान का खुलासा ये है कि होरी का एक छोटा सा ख़ानदान है। इसकी बीवी धनिया है जो बेजा ज़ालिम व सितम या ज़बरदस्ती और ज़्यादती के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का जज्बा रखती है। होरी के कुंबे के दूसरे अफराद इसका बेटा गोबर और दो बेटियां सोना और रूपा हैं। होरी की चंद बेग ज़मीन है जो उसकी और उसके ख़ानदान की गुज़र बसर का ज़रिया है। रात दिन खेती बाड़ी में खून पसीना बहाने के बावजूद एक दिन में 2 वक्त की रोटी मुहैया करना उसके लिए मुश्किल होता है। इस वजह से वो मक़रूज़ यानी कि कर्ज़दार हो जाता है। होरी एक आम किसान और एक आम इंसान की तरह अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रखता है। आम तौर पर वो एक सीधा-सादा, ईमानदार और शरीफ इंसान है, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी ग़र्ज़ और ज़रूरत से मजबूर होकर खुशामद से काम लेता है। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि अपने दरवाज़े पर एक गाय को बँधा देखे। इसलिए वो अपने एक साथी भोला हीर को दूसरी शादी का लालच देकर उससे एक गाय हासिल कर लेता है। इसका कुछ दिन के लिए अपने दरवाजे पर गाय बांधने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर तो होता है, लेकिन इसका भाई हीरा होरी की इस खुशकिस्मती से इस हद तक हसद करने लगता है कि मौके पाकर वो गाय को ज़हर दे देता है और होरी की आरज़ू और खुशी आर्ज़ी साबित होती है। यानी इसका भाई जो है वो होरी की गाय को ज़हर दे देता है। दूसरी तरफ गाय लाने के सिलसिले में होरी के बेटे गोबर ने भोलाहीर की बेटी छनिया को देखा था। वो दोनों उसी दिन से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि गोबर छनिया को अपने घर ले आता है, लेकिन छनिया को घर पर छोड़कर माँ बाप के डर से शहर फरार हो जाता है। छनिया को घर में रखने की वजह से होरी के मसाइब और परेशानियों में मज़ीद अज़ाफ़ा हो जाता है। बरादरी और मजहबी ठेकेदार इसे जुर्म करार दे देते हैं और जुर्माने के तौर पर फसल की सारी पैदावार पर कब्जा कर लेते हैं। होरी की मुसीबतें अपनी इंतहा को इस वक्त पहुंचती हैं जब भोला हीरा अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए और गाय के बदले में होरी के बैल खोल ले जाता है। इन हालात में होरी को उसके खानदान वालों के लिए रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब गोबर शहर से लौटता है तो होरी के शदीद मसाइब में कुछ राहत का सामान हो जाता है। गोबर कुछ रुपये अपने साथ लाता है। गोबर अब किसान नहीं रहा था, बल्कि एक शहरी मजदूर बन गया था। ऐसे किसानों की और ख़ास तौर पर अपने बाप की हालत देखकर दुख के साथ उसे गुस्सा भी आता है। किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। गोबर चाहता था कि होरी यानी कि उसका जो बाप है और गांव वाले अपने आप को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ें, बल्कि उनको बदलने की जद्दोजहद करें, क्योंकि ज़मींदार से लेकर ठेकेदार और सरकारी ओहदेदार तक गरीब किसानों की इस्तेसाल कर रहे थे। लेकिन होरी और सारे किसान साबिर और
شاکر بنے ہوئے تھے۔ پریم چند کے الفاظ میں ان کی معصومیت بے حسی تک پہنچ گئی تھی۔ غرض کہ گوبر اپنے بیوی بچے کو لے کر پھر شہر لوٹ جاتا ہے۔ ہوری کی بیٹیاں روپا اور سونا اب بڑی ہو چکی ہیں۔ ہوری کو ان کی شادی کی فکر بھی دامنگیر ہوئی، لیکن ہوری شادی بیاہ کے اخراجات کہاں سے پورے کرتا؟ گنے کی فصل سے امید وابستہ تھی، لیکن زمیندار نے لگان کی وصولی کے لیے اس کو بھی نیلام کر کے پیسے وصول کر لیے۔ پھر بھی ہوری نے قرض دام کر کے سونا کی شادی کا بندوبست کر لیا، لیکن وہ حد درجہ مقروض ہو جاتا ہے۔ ہوری کے لیے اب گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کھیتی باڑی کرنا بھی اس کے لیے کچھ ناممکن سا ہو گیا تھا، کیونکہ کھیت جوتنے کے لیے اس کے پاس بیل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی چند بیگ زمین کو ہر ممکن طریقے سے بچا رہا تھا، لیکن ساہوکار کسی نہ کسی طرح اس کے پرکھوں یعنی کہ بزرگوں کی نشانی کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز یہ زمین بھی جب اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی تو وہ ایک طرح سے اپنی بیٹی روپا کو صرف 200 روپیوں میں بوڑھے رام سیوک کو بیچ دیتا ہے۔ ہوری کے مصائب کا سلسلہ ختم ہونے ہی نہیں پاتا۔ وہ اپنا قرض ادا کرنے اور 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے اور گائے رکھنے کا ارمان پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر جب وہ کام کرتا رہتا ہے تو لو، جو جان لیوا گرم ہوا ہوتی ہے، اس کا ایک آنشین جھونکا اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور یوں اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہوری انتقال کر گیا ہے۔ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے پنڈت گائے کا دان یعنی گودان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جو شخص زندگی بھر اپنے گھر پر گائے بندھی ہوئی دیکھنے کا آرزومند تھا اور یہ حسرت لیے موت کی آغوش میں سو جاتا ہے، اس کی گھر والی سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گودان کرے۔ پنڈت جب گودان کے لیے کہتا ہے تو پریم چند کے الفاظ میں ناول یوں ختم ہو جاتا ہے۔ دھنیا مشین کی طرح اٹھی، آج جو ستلی بیچی تھی اس کے 20 آنے پیسے لائی ہوں، اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھ میں رکھ کر سامنے کھڑے ہوئے داتا دین سے بولی، مہاراج گھر میں نہ گائے ہے، نہ بچھیا، نہ پیسہ، یہی پیسے ہیں، یہی ان کا گودان ہے، اور غش کھا کر گر پڑتی ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ ستلی بیچی تھی تو اس سے کچھ پیسے آئے تھے، اس نے وہی پیسے ہوری کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تو بقول علی سردار جعفری اس ناول کے بارے میں کہتے ہیں کہ پریم چند نے بڑی سچی اور بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا ہے اور ناول کو ہوری کی موت پر اس طرح ختم کیا ہے کہ ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے۔ تو یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ بہت ہی افسوس ہوا آخر میں کہ ہوری محنت کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی اچھا ناول لکھا ہے پریم چند نے۔ تو اس ناول کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے تو ہمیں یہ ضرور بتائیے گا، اور ناول اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیے گا تاکہ ہمیں بھی لگے کہ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگ رہی ہے، ہماری زبانی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ، اگلے ناول یا پھر افسانوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔